Blinken treatment imposed sanctions on Malaysia. Malaysia berani banget ya. Two can play that Perdana game Menterinya, too. And as Bapak we Anwar speak, Ibrahim, on November 5th, 2024, berani Malaysia banget. is drafting a resolution Apabila media-media antarabangsa memetik keberanian Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, untuk membidas permintaan Blinken. Sebelum ni dalam pertemuan antara Anwar dan Blinken di Laos, Blinken mendesak agar Malaysia memutuskan hubungan dengan Rusia. Namun, Anwar Ibrahim menyatakan dengan tegas, Malaysia sebagai negara yang berdaulat, bebas untuk melakukan apa saja. Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim announced plans to seek Arab support at an upcoming summit to propose Israel's expulsion from the United Nations, citing alleged violations of international law and UN directives in Gaza. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama Biscuit tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @ysrizqiyyah. Malaysia mendunia, dan ternyata ramai ya orang dari luar negara sana tuh yang terkagum-kagum dengan negara Malaysia, dengan kepemimpinan negara Malaysia juga gitu ya, pemerintahannya, kerajaannya gitu. Langsung saja kita nonton ya videonya. This time from Malaysia, where he gets no respect. On X, Kami Palmi or James Wood reported this. Malaysia rejects Blinken to his face, don't tell us what to do. Malaysian PM Anwar Ibrahim boldly stood up to US pressure, making it clear that Malaysia will not be bullied into cutting ties with Russia. Anwar told Anthony Blinken, to his face, we are a sovereign nation. Do not tell us what to do. The tweet also says that the tactic of the US to try and make countries pick a side between the US and the Russia-China partnership has only alienated US allies and fueled resentment, especially in the global south. And Malaysia's interest in joining BRICS further emphasizes its pursuit of independent, non-aligned partnership. Malaysia's example is a reminder that true diplomacy respects sovereignty and promotes fair partnerships. And there's more. Anwar Ibrahim of Malaysia, after telling Anthony Blinken not to tell him who to be friends with, who to do business with, petty Mr. Blinken came home to the United States, and as fast as you can say the Blinken treatment, imposed sanctions on Malaysia. Malaysia berani banget ya. Two can play that Perdana game Menterinya, too. And as Bapak we Anwar speak, Ibrahim, on November 5th, 2024, berani Malaysia banget. is drafting a resolution for the United Nations to expel little Israel. That's for you, Mr. Blinken. So let's recap this episode. You go to Malaysia without a red carpet. You have the audacity of telling them, pick me. If you keep the Russia-China coalition, you cannot sit at my table. Pick me, or else. Mr. Ibrahim tells him to his face, don't tell us what to do. Don't tell us what to do. We're not scared of you. Petty Blinken goes back home and says revenge. What does he think is going to happen though? Malaysia wants to join BRICS. There are already BRICS countries trading and making all kinds of prosperity agreement, mutual prosperity. And that's before they even join BRICS officially. Especially because did you know that the US has secretly lifted sanctions on Russia? Financial sanctions? Because we're terrified of Iran? But that's for another video. Now, Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim announced plans to seek Arab support at an upcoming summit to propose Israel's expulsion from the United Nations, citing alleged violations of international law and UN directives in Gaza. With over 43,000 Palestinian casualties since Israel's October 2023 conflict with Hamas, Malaysia has condemned Israel's actions and banned Israeli-linked companies. The recent termination of Israel's cooperation with the UN Relief and Works Agency, or UNRWA, due to alleged ties with Hamas has fueled tensions. Malaysia aims to unify Arab and Muslim nations on an immediate ceasefire, humanitarian aid, and a UN initiative against apartheid policies. However, expelling Israel from UN faces challenges, particularly given the US's veto power in the Security Council. Ini juga nih salah satu yang viral kemarin ya, jalanan Malaysia nih antara negara di Asia Tenggara yang paling Ular senyap. di media sosial hari ini apabila media-media antarabangsa memetik keberanian Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, untuk membidas permintaan Blinken. Sebelum ni dalam pertemuan antara Anwar dan Blinken di Laos, Blinken mendesak agar Malaysia memutuskan hubungan dengan Rusia. Namun,
Anwar Ibrahim menyatakan dengan tegas Malaysia sebagai negara yang berdaulat, bebas untuk melakukan apa saja. Tindakan ini dilihat amat berani memandangkan Malaysia adalah sebuah negara kecil yang sangat bergantung pada konsekuensi besar. Dan hari ini juga Menteri Komunikasi kita, Fahmi Fadzil, telah berucap bagi pihak Blok Asia di persidangan OIC di Turki. Maksudnya dalam OIC ni ada Blok Afrika, ada Blok Arab, ada Blok Asia. Jadi kita jadi Blok Asia dan Fahmi Fadzil jadi wakil pada blok ni berucap di hadapan Presiden Erdogan. Bagi saya kita dapat nampak dari sini perbezaan antara menteri-menteri PN dulu dengan menteri-menteri yang ada sekarang. Punya kemajuan dan perbezaan kewibawaan. Dulu kita tak dengar menteri-menteri PN pergi berucap macam ni dan diangkat di pihak antarabangsa. Jadi Anwar Ibrahim, Fahmi Fadzil terus harumkan nama Malaysia. InsyaAllah rakyat Malaysia sentiasa bersama anda. Jemaah haji kita telah diiktiraf sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik selain berilmu. Oleh itu, kita seharusnya istiqamah untuk kekalkan sikap terpuji tersebut dan sentiasa jaga nama baik negara. Yang ini disebut secara banyak kalilah oleh Dr. Tuan Yang Utama, rakan saya, rakan sejawat saya, Tuan Yang Utama Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, iaitu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, yang tak henti-hentilah memuji disiplin, betapa disiplinnya jemaah haji Malaysia ini dan mudahnya untuk menjaga jemaah haji Malaysia ini. Dan selain daripada itu, dia satu perkara yang dia puji itu daripada sudut ilmu berkaitan dengan haji. Dia ni memang tahu detail rukun-rukun wajib haji, sebab memang Menteri Haji ni tanya dengan jemaah haji Malaysia kita ni. Nama Malaysia sekali lagi menjadi sebutan dan berada di persada dunia. Sebuah hantaran di platform X oleh Hasan Mafi yang memuji negara Malaysia telah mendapat jutaan views dan puluhan ribu perkongsian. Di atas nama kemanusiaan, Malaysia telah mencetuskan sebuah resolusi yang membuang Israel dari pertubuhan bangsa-bangsa besar. Syabas diucapkan kepada PMX dan Kerajaan Perpaduan yang tidak lekang menghambat Israel laknatullah. Mereka yang berada di luar sana di arena antarabangsa cukup memuji dan respek terhadap negara kita dan PMX. Kami semua berada di belakang PMX. Jalan terus saja demi memertabatkan dan mempertahankan Islam sejagat. Ini lagi yang viral kemarin. The assignment is... Oh wait, hang on. Keren banget ya ini ya filmnya ya. Syutingnya itu di Malaysia. Dan itu tuh ya, Merdeka 118 tuh di shoot itu indah banget memang ya. Wah ini ya teman-teman ya. Kemarin banyak sekali berita yang viral gitu, termasuk film yang syuting di Malaysia juga, ada Merdeka 118 itu keren banget. Dan yang paling viral yaitu yang kemarin berita di X itu teman-teman ya. Keberanian Perdana Menteri Malaysia gitu kan. Dalam pengujaran itu tadi untuk benar-benar memboikot negara Israel gitu ya. Dan yang viral lagi yang menjadi perbincangan antara bangsa tentu saja. Jalan Malaysia antara negara di Asia Tenggara yang paling senyap daripada Horn itu tadi ya teman-teman ya. Sudah tertib, rakyatnya pun teratur, dan memang bagusnya pemerintah dan kerajaan Malaysia selalu berkesinambungan ya teman-teman ya, bekerja sama secara baik sempurna untuk kesejahteraan rakyat tentu saja. Dan semoga negara Malaysia semakin maju, jaya, aman, damai selalu ya teman-teman ya. Karena itu tadi kami juga salut loh sebagai negara jiran ya. Perdana Menteri Malaysia sangat-sangat berani, luar biasa. Salut untuk negara Malaysia. Dan oke teman-teman semua, demikiannya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye.